तर त्यो नीति तथा कार्यक्रमको घोषणावाला इभेन्ट डिड यु चेक द्याट आउट? आई रेड अबाउट इट इन द न्युज. मैले चाहिँ nowadays I've had an interest in watching all the parliamentarian meetingsहरू क्या. अनि म भिडियो आउने बित्तिकै I just watch it or like put it on live होइन. अनि the president spoke for 1.5 hours straight in the exact same tone. 1.5 hours straight. म त सुरुको I think like 10-15 minutes I followed through. त्यसपछि I just could not. But as far as I've read, it was almost the exact same as last year. So नसुनेको पनि ठिकै भयो जस्तो लाग्यो. KP only said, hold my beer, and did 1 hour and 45 minutes straight in response to the 1 hour and 30 minutes where he talked about the policies of his government when he was in power, because clearly that is a priority. All right, should we start? Let's start. Let's start. Hello and namaste. I am Aditya. Ani ma Himal. So, आजको तीनटा कुरा सुरु गरौँ. For the first कुरा, we have what is very popular right now in the news, the Bhutanese refugee scandal. So, exactly. So, Bhutan ko your refugee issue, it's been something that has been around for over 30 years now. Early 90s, as far as I remember. Bhutanबाट चाहिँ it was a sort of ethnic cleansing नै भनौँ न, and this is the kind of stuff that you take very seriously if it happens elsewhere. But then यो issue चाहिँ it's gotten surprisingly little attention over time. Bhutan still comes out as this champion of happiness and all of that, and that's what it makes news for, and pretty roads and all of that. But this is a patch that they've not really addressed because एउटा यस्तो खालको यो लेभलको एक्सोडस भएको छ कहीँ भने चाहिँ पिपल आर फोर्स टु एड्रेस इट. एटलिस्ट दिस वाज अ मिस्टेक द्याट वी मेड भनेर एटलिस्ट एक्नोलेज गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ. बट देन द्याट्स यु डोन्ट सी मच अफ द्याट एट अल. सो भएको के थियो भने भुटानमा चाहिँ द गभर्मेन्ट वान्टेड अ भेरी होमोजिनस भुटनिज पपुलेसन, प्रिजर्भ भुटनिज कल्चर एन्ड अल अफ द्याट भनेर दे बेसिकली रिमुभड or created circumstances that forced Nepali speakers, I think the common term to refer to them is Lotsampas, to remove them from Bhutan, Nepali speakers, and they came and settled in Nepal. I don't know what role India played in all of this precisely, but then there is some role that India had to play in sort of getting the people from Bhutan into Nepal, because there's a long stretch of India in between, also Nepali speaking population in India, in that part of the geography. तर बेसिकली त्यो भएदेखि भुटनिज रेफ्युजिजहरूले चाहिँ देव बिन सेटल्ड इन इस्टर्न नेपाल रेफ्युजी क्याम्प्सहरूमा 1,25,000 चान्सुन थियो नम्बर, if I remember correctly. And that's a huge number there. It's a as huge far as number, I've read, त्यति बेलाको भुटानको around 17-18% of the population. Okay, yeah, that's serious. अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ रेफ्युजिजको साइडबाट चाहिँ दे लबिड टु गो ब्याक टु देयर होम कन्ट्री, एन्ड द्याट डिडन्ट बेयर एनी रिजल्ट. अनि आई थिङ्क अराउन्ड 2007मा अ ग्रुप अफ कन्ट्रिज सोर्ट अफ क्रिएटेड दिस सपोर्ट स्किम, जहाँबाट चाहिँ अब रेफ्युजिजहरूलाई चाहिँ थर्ड कन्ट्रीमा सेटल गर्ने भनेर दे मेड अ डिसिजन. अनि द लिस्ट इन्क्लुडेड सेभरल कन्ट्रिज इन द वेस्ट, फिगरेटिभ वेस्ट, किनभने अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड पनि छ होइन. अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, डेनमार्क, नर्वे, युके र युएस थियो. अनि त्यसपछि अराउन्ड 85% अफ द रेफ्युजी एलोकेसन चाहिँ युएसमा भएको थियो. एन्ड मेनी अफ अस माइट इभन नो पिपल पर्सनली, आई नो अ फ्यु पिपल हु एक्चुली मुभ टु द युएस अन्डर दिस स्किम होइन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भएर रहेछ भने certain people in high political office used this as an opportunity to make money, and they sort of created this thing where हामीलाई पैसा दियो भने चाहिँ हामी तिमीहरूलाई पनि रेफ्युजी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छौँ भनेर. अनि त्यसपछि रिपिटेड स्टेजेसमा कहिले ल सुरुमा पठाइदिन्छौँ भनेर पैसा लियो, त्यसपछि अब मेडिकल चेकअप गर्नु पऱ्यो, अझै पैसा चाहियो भनेर प्रिटी मच एउटा एक्सटोर्सन नै भइसकेको थियो एट सम पोइन्ट खालेको. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ द पिपल हु वर भिक्टिम्स अफ दिस, वेन दे स नो एन्ड इन साइट,
they actually lodged a complaint. I'm not sure when exactly that was, but it's been a while. And the complaint lodged गरेपछि यसरी चाहिँ this became a huge case. अनि there is some speculation which doesn't really have a lot of ground कि वेस्टर्न इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजहरूले पनि फोर्स गरे हो इन्भेस्टिगेसन, त्यही भएर यस्तो छिटो मुभ भइरह भनेर पनि there is speculation. But then as far as I've seen, there is no real ground to that claim. But regardless of that, it is a huge international scandal होइन. नेपालको रेपुटेसनकै हिसाबले रेफ्युजी क्राइसिस चाहिँ was used as a way of earning political parties some cash on the side. That is definitely a huge scandal. So then the government had to step up and make some moves होइन. अनि त्यसपछि some big names came up in the process. अनि acceptable levelमा मान्छेहरूको अरेस्ट भएको छ होइन. When I say acceptable level, we've seen some big names जस्तै टोपबहादुर रायमाझी from erstwhile नेकपा माओवादी, current नेकपा एमाले I think. अनि त्यसपछि that has led to other kinds of speculation पनि कि this may be a way to sort of corner political rivals भनेर. But then also ruling party बाट काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड, former defense minister पनि was arrested. अनि recently I think 26 करोड डिपोजिट डिसाइड गरेर कोर्टले, सो फर बेल आई थिङ्क इट्स 26 करोड. अनि त्यसपछि देव लन्च्ड अ केस फर, लेट मी सी, या सो बेसिकली देयर हेज बिन अ बिग अमाउन्ट डिसाइडेड एज बिगो. अनि त्यसपछि देयर इज अ केस गोइङ फरवर्ड. अनि यसको मुख्य आरोपी चाहिँ दुईजनालाई तोक्या छ, नट दिज बिग politicians. One of whom is the former PF Sujata Koirala while she was a minister. So that's where we are right now. तर यसमा चाहिँ like startingबाट अहिलेसम्म हेऱ्यो भने there's like failures in so many levels के. एउटा त त्यो रेफ्युजी कुरामै I think like Nepal not being able to take a firm stand against Bhutan. फेलियर त्यहाँबाटै सुरु भयो भनौँ होइन. त्यसपछि द करप्सनको त्यो लेभल हुन्छ नि, टु टेक द वर्स्ट केस सिनारियो पोसिबल एन्ड त्यस्तो बेलामा पनि टु लाइक थिङ्क अबाउट मेकिङ मनी इज कस्तो इज पिटिफुल के टु इभन थिङ्क अबाउट द्याट. एक्ज्याक्टली. अनि यसको इम्प्याक्ट इट गोज डिप बिकज देयर आर स्टिल 18,000 about 18,000 20,000 people in these refugee camps होइन, which is 20% less than 20% of the number it was earlier, but it's still a big number. And this affects the opportunities for them to find a suitable conclusion to this problem, and that's the real crisis here. अब early days मा नेपालले स्ट्यान्ड लिन नसक्या भन्दा पनि अब भुटानसँग there's only so much you can do होइन. अनि त्यसपछि politically Bhutan has had very strong support from India historically at least. अनि I can see how lobbying those efforts was not something that could have worked होइन. The political position पनि नेपालको diplomatically it's not been extremely strong over time. त्यो अलिकति सेकी नै छ. So considering all of that, I think your third country resettlementसम्म पुग्नु, that was sort of a safe ground for the refugees होइन. But like you said, you take advantage of this situation. अनि त्यसपछि त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको ठाउँ निकाल्न थालेपछि चाहिँ it's like you've exceeded all sort of moral boundaries at this point होइन. Exactly. अनि again like you mentioned हुन्छ नि, the people that have been arrested उनीहरूको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ it seems like त्यो बलिको बख्रा sacrifice गरेर चाहिँ it's like okay, work has काम चाहिँ भइरहेको छ, but then it's also to kind of divert attention from the real big names that are being involved होइन. You kind of can see that happening as well. अनि यो जुन इन्भेस्टिगेसन चाहिँ इट डिन्ट स्टार्ट राइट नाउ, अहिले बल्ल चाहिँ मात्र भइरह होइन कि इन्भेस्टिगेसन र यो कुराहरू पहिले पनि भएको थियो. अनि आई थिङ्क पिपल अल्सो सी दिस एज जब ओली र प्रचण्डको ड्रामा भइरहेको थियो नि अ फ्यु इयर्स ब्याक, त्यति बेला चाहिँ दिज वर द एक्ज्याक्ट टु पिपल हु काइन्ड अफ लेफ्ट माओवादी एन्ड स्टेड इन एमाले के. त्यो त तोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापा हो. सो नट रामबहादुर थापा हेज नट बिन अरेस्टेड or he's not even been sort of named in the case. His son has, and he's not been arrested. He's on the run भनेर भनेको छ, फरार भएको भनेर भनेको छ. रायमाझी र थापाको बोथको सन हैन,
They've both been फरार. अनि आई थिङ्क हो रायमाझीलाई चाहिँ समात्यो नै बिकज हि वाज अल्सो नेम्ड. समात्न पनि गाह्रो भयो बिकज हि वाज इन अ पब्लिक इभेन्ट वेन त्यो पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा हि वाज इनोग्रेटिङ समथिङ अर हि वाज अ चिफ गेस्ट इन समथिङ वेस्टर्न नेपालमा. अनि त्यसपछि रूपन्देही पुगेपछि समात्ने भनेको थियो. हि डिसपियर्ड फर सम 11 days आफ्टर विच हि वाज कट होइन. अनि बालकृष्ण खाँड फ्रम नेपाली कङ्ग्रेस हि वाज अल्सो कट अन्डर भेरी सोर्ट अफ अन्डर अ भेरी सिक्योर काइन्ड अफ एन अपरेसन. त्यो प्लेन क्लोथ्समा पुलिस अफिसर्सहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखेर खासै धेरै इन्फर्मेसन लिक नगरिकन होइन. अनि हि इज अ सिनियर पोलिटिसियन इन द कङ्ग्रेस पार्टी हुज इन पावर होइन. सो मेरो चाहिँ आइड बी कसियसली अप्टिमिस्टिक किनभने अलिकति कमिटमेन्ट चाहिँ देखाएको छ होइन. बिकज इफ आई कन्सिडरिङ वाट दे हेभ डन एन्ड कन्सिडरिङ द स्टफ दे हेभ हिडन इन द पास्ट विदाउट एड्रेसिङ आई थिङ्क दिस इज अ स्टेप इन द राइट डिरेक्सन फर स्योर. कि केही त भइरहेछ, बिग नेम्स पनि समाति त रहेछ. तर अब प्रब्लम के भने आई डोन्ट थिङ्क देयर आई सी अ कमिटमेन्ट टु से ओके विल डु एन इम्पार्सियल इन्भेस्टिगेसन एन्ड विल नट लेट पिपल गो सम्म भने ठिक छ स्योर. बट देन देयर आर बिगर नेम्स द्याट हेभ कम अप जसलाई चाहिँ सब्सटेन्सियली एक्नोलेज गरेको छैन. केस इन पोइन्ट बिङ आर्जु देउबा होइन. आई डु नट सी देम कमिङ टुगेदर एन्ड सेयिङ इभन इफ दिस गोज टु द वाइफ अफ वान अफ द senior leaders of the coalition, senior leaders of the parties in coalition will still prosecute भन्ने लेभलको कमिटमेन्ट चाहिँ अभियसली छैन. अनि त्यो त जोक नै भएको थियो नि. लाइक यु सेड लाइक आर्जु देउवाको रेकर्डिङ बाहिर आयो अनि आइ एम नट सेयिङ द रेकर्डिङ इज जेन्युइन, इट कुड बी फेक बट देन इट निड्स टु बी इन्भेस्टिगेटेड थरली. बट देन इभन त्यसको लागि पनि दे आर नट वार्मिङ अप द वे दे सुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि तर मलाई चाहिँ द वे आर्जु देउवा इज रेस्पोन्डिङ टु अल अफ दिस स्पेकुलेसन पनि इज काइन्ड अफ फनी होइन इफ यु लुक एट इट होइन. किनकि धेरै बोल्नु नआउने मान्छे पिपल लाइक अ पर्सन यु नेभर लाइक रियली सी इन द पब्लिक लाइट एज मच. इन्टरभ्युजहरू धेरै नदिने, पार्लियामेन्टमा धेरै नहुने. सी गोज टु द पार्लियामेन्ट अनि देन प्लेज अ फेमिनिस्ट कार्ड क्या. त्यही भने एन्ड कल्स उसलाई के भन्छ यो करप्सनको चार्जेसहरू अर लाइक एलिगेसन्सहरू लागेको चाहिँ इट्स अ फेमिनिस्ट इस्यु, पिपल आर जस्ट बिङ मिसोजिनिस्टिक टाइपको के. आम लाइक ब्रो लाइक कम अन. त्यही भने अनि द्याट डजन्ट मेक यु अ भिक्टिम नि त. इट्स नट इट्स पोइन्टलेस. इट्स पोइन्टलेस just playing victim at that point. But yeah, the point being, like I said, I think my stance is cautious optimism. I see a strong positive to the whole story. I think this is something that needs to be done, and this is the largest scale political sort of scandal that has actually led to arrests. I see a few different things there. What do you feel about all the three big leaders and Deoba, Oli and Prachanda kind of having secret, not exactly secret meetings, but having meetings, almost just the three of them? So that's my cautious side. I know that's why I'm cautious in my optimism. Otherwise, I'd have been very optimistic. But I think there's some level of who can we sacrifice and who we need to protect at all cost. भन्ने खालको केही न केही negotiation भइरहेको हुन सक्ने चाहिँ. I don't think that speculation is entirely a conspiracy theory of sorts. होइन. I think that's a very realistic speculation. अनि त्यो भइरहेछ भने चाहिँ what else are they hiding is the next question. Because usually when big leaders sit down and decide on who to sacrifice and who not to sacrifice, usually it's because the people they can't sacrifice will sort of create new connections that can get them in trouble. That's usually where the line ends. Right? That's the way they draw the line. So we'll see. And also that to say, you know, like all of these guys didn't know about this happening or were not somehow remotely involved in such big scandals. Isma no boy, but to say that the three of them don't have their hands dirty is के भन्ने त्यो अलिकति भन्नु गाह्रो कुरा हो होइन. अनि मलाई चाहिँ अर्को चाहिँ it starts here. If you start opening books for this issue, you somehow have to start opening books for other issues as well. भनेपछि यो मान्छेहरू करप्ट थियो, यो इस्युमा मात्र थियो भने चाहिँ अरूमा पनि थियो होला खालि हुन्छ कि. And then when you start opening the books for like the wide body, the आरे नेपाल एयरलाइन्सको त्यो स्क्यान्डल अनि द भाटपटिनी or whatever बालबटारको
जग्गाको like there's in like a long list of अर्को म्यासिभ स्क्यान्डल त प्रचण्ड पावरमा हुँदाखेरि यो माओवादी लडाकुकै लागि दिएको पैसाको स्क्यान्डल पनि इट्स इन द बिलियन्स अफ रुपिज आई थिङ्क द फिगर द्याट हेज बिन फ्लोटेड अराउन्ड आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वेयर इट इज नम्बर्सहरू डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू फ्लोट भइरहेको छ सो आई एम नट क्लेमिङ द्याट्स द नम्बर बट देन ठुलो नम्बर्समा भएको छ अनि अनदर इस्यु चाहिँ लाइक दिज बिग पिपल कमिङ इन्टु मिडिया एन्ड सेङ लाइक मेरो हुन्छ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण लाइक हेर नि त लाइक चेक माई दिस अकाउन्ट्स अर दिस द्याट हुन्छ नि एन्ड देन वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कतिको चाहिँ लाइक नर्मलाइज भइसकेको सिचुएसन छ के करप्सन हुन्छ नि एन्ड अल्सो इट हेज इभल्भ फ्रम क्यास or from like getting bank transfers हुन्छ नि it has evolved into जग्गा नाममा गर्नेदेखि लिएर कम्पनीको सेयर्सदेखि लिनेदेखि लिएर गुड ओल्ड गिभिङ इन गोल्ड्सदेखि लिएर द करप्सन एन्ड हाउ भ्याल्यु इज पास्ड फर दिज करप्सन्स ट्रान्सफर भ्याल्यु अफ ट्रान्सफर चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट कुराहरूमा पुगिसक्यो विच क्यानट बी लाइक ट्र्याक्ड हुन्छ नि अनि the point being there are some things that are hard to see and there are some things that are exceedingly simple to see and you just see the lifestyle of these leaders, you see the houses they live in and you know that for sure. I know there's no way, I don't know why we're so complacent about this, but then there's no way their salaries and the money they've made from government justifies any of this. सबभन्दा ironically हाँस उठ्दो लागेको चाहिँ होइन Arju Deva goes to all these interviews and says, "Mero sampatti herna ta 1 rupiyaँ पनि यताबाट आएको छ उताबाट," and she's covered in jewelry. She's covered in jewelry. I'm like, bro, like you don't have to look further away. Like just look at the amount of stuff you have around you. Exactly. Going from this to hamro dosro kura about what has happened in parliament. So we talked about Arju Deva claiming that the prosecution against her was an attack on females, but then to sort of acknowledge the actual attack on women is what happened with Sumana Shrestha. She was dressed like any normal person in the age bracket of 25 to 45 dresses in Kathmandu, for sure, right? And she was ridiculed, and there were jokes made about it. There were statements made along the lines of incompetence because she was wearing jeans, and that's not where it ends, because that is people throwing mud. People throw mud, we have idiots everywhere, sure, you can take that into account, but I think an update that I read after that is संसदको सचिवालयले चाहिँ जिन्स र टी सर्ट लाउनमा प्रतिबन्ध लगाएको भनेर मैले पढेँ निर्णय गरेर हैन. It's okay to have a dress code, but this is targeted. होइन अनि आधार के हो? मलाई यो I knew about the tweets that were going around हुन्छ नि बोजू बोजै covered this also तर यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन about the new whatever policy or whatever regulation being passed out. त्यही त होइन, this is clearly on the line of misogyny भनौँ न. यो चाहिँ अलिकति ऊ भयो क्या, दिस क्यान बी मलाई त्यो भएको चाहिँ थाहा थिएन. दिस इज कम्प्लिटली अब डिसहार्टनिङ भनौँ न. दिस इज टार्गेटेड टुवर्ड्स समबडी एन्ड समबडी हु इज डुइङ गुड. अनि द पोइन्ट इज वाट इज द लाइन होइन, वाट मेक्स इट प्रब्लमेटिक है, बिकज यु सी हाउ द अदर लिडर्स ड्रेस. प्रचण्ड लाइक्स टु ड्रेस अप इन भेरी फ्यान्सी सुट्स अल द टाइम होइन. हाउ इज द्याट मोर ट्रेडिसनल एन्ड हाउ इज वाट सी इज नट वेयरिङ not traditional? Like, why the double standard? Right? If you've seen male parliamentarians ko outfit ma khasai question hoda na ni kaile pani. That's where we are, and that's where the problem is. Ani you play the feminism card when you're accused of corruption, but then if that's that, then you should also. I was expecting to see a bigger response from mainstream women politicians from other parties as well to this, because that's something to. यसमा चाहिँ क्यापेसिटीलाई अननेसेसरीली नचाहिने कुरालाई इस्यु बनाएर क्यापेसिटीमा क्वेसन गरे हो नि त, अनि त्यो जरुरी थियो. बट सी रेस्पोन्डेड रियली वेल एन्ड सी रेस्पोन्डेड भेरी सार्पली, which is something I really liked. Yeah, she went on and said अबदेखि लाइक एटलिस्ट नेपाली पोलिटिक्स or whatever मा चाहिँ
कम्पिटेन्सलाई लिएर चाहिँ कुरा गरौँ हुन्छ नि चेलीबेटीको लाइक नट द आउटफिट वी वेयर समथिङ लाइक द्याट अनि एन्ड इफ यु गो ब्याक टु हर हिस्ट्री सी इज कम्पिटेन्ट म्यान सी इज बिन इन दिस फर अ लङ टाइम हुन्छ नि नट एक्ज्याक्टली पोलिटिक्स बट देन इन बिजनेस सी इज अ MIT ग्रेजुएट इट्स लाइक okay but then like after the earthquake like she came back to Nepal and she started a few startups which were helping within social startups or one no and she's been in around like trying to help people through all the knowledge that she's gained all the experience that she's gained and these are competent people we have in our parliament right now and it's so amazing to see them मलाई त आजकल त्यो पार्लिमेन्टेरियन त्यो मिटिङ्सहरू त आजकल सुन्नु रमाइलो लाग्छ बिकज अफ दिज न्यू पार्लिमेन्ट लाइक दिज न्यू फेसेस वी सी इन द पार्लिमेन्ट एन्ड दे लाइक अलवेज शार्प क्वेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छ नि त बिकज यु सी दिज टिमिड अरू पार्लिमेन्टेरियन्सहरू हु बिन देयर लाइक सडिरहेछ क्या हु बिन देयर फर लाइक 15-20 years द सेम फेसेस हुन्छ नि एन्ड दे कम अप देयर एन्ड दे से द सेम एक्ज्याक्ट सेम थिङ्स दे बेसिकली रिड आउट अफ अ चेट हुन्छ नि दे प्रिपेयर एन्ड it knows it falls on deaf ears अनि उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यसको केही हुनेवाला छैन इट्स लाइक मेरो बोल्ने पालो आयो म बोल्छु जान्छु टाइपको हुन्छ नि बट लाइक यु सी दिज न्यू फेसेस हु एक्चुली दे आर लाइक स्पिकिङ फर अस होइन अनि इट गिभ्स मी सम अमाउन्ट अफ होप के अनि कमिङ ब्याक टु द रेफ्युजीको कुराहरू पनि वान अफ द मेन रिजन्स इज दिस फर्म अफ क्वेसनिङ के दिज गाइज आर नट सटिङ अप हुन्छ नि दिज गाइज आर कन्सटेन्टली ब्रिङिङ अप पुरानो इस्युजहरू कन्सटेन्टली ब्रिङिङ अप द इन्कम्पिटेन्स अफ द गभर्मेन्ट होइन दे डोन्ट हेभ द ब्यागेज पनि नि त जस्तै ठुलो पार्टिजहरूमा के हुन्छ इफ द इज अ बिग करप्सन स्क्यान्डल पार्टिजहरूको फन्डिङ इज भेरी ओपेक बिग पार्टिजहरू हाउ डु दे गेट देयर मनी यु नेभर नो बट यु सी पार्टी अफिसेस द अमाउन्ट अफ मनी दे थ्रो इट्स इन्सेन होइन सो one thing is obvious if there is a corruption case involving a senior political official or a political professional the money that goes into these individual politicians eventually has to funnel down to the party and leaders may or may not be directly aware of where exactly the money comes from but there is money involved and a trickle down effect also trickle down effect elections haruma yatawatima use huncha so even if you're sort of just a senior politician in the party you might indirectly be a part of the funds that flow out of these corruption scandals होइन अनि सर्टन केसेसमा यु माइट बी अवेर बिकज डिस्कसन त हुन्छ होला धेरै एउटा सर्टन लेभल पछि त डिस्कसन त हुन्छ होला नि त यस्तो केस आइरहेछ फलान मान्छेको नाम आउने कुरा छ भनेर केही न केही त इन्फर्मेसन ट्रिकल डाउन हुन्छ होला त्यो सब भइसकेपछि एटलिस्ट दे हेभ द्याट ब्यागेज दे हेभ समथिङ टु लुज इभन इफ युर अ फेयरली responsible politician within the traditional power structure you've got that baggage कि कता कता म पनि जोडिन आउँछु किनभने मलाई थाहै थिएन भन्न मिल्ने ठाउँ छैन होइन they don't have deniability होला at least with the new parliamentarians the advantage is they don't have that baggage exactly होइन so not having that baggage gives them the ability to question directly and that's really strong that's been valuable they don't have to worry about those things नि मलाई चाहिँ यो the case in hand अहिले as of now हाम्रो जुन चाहिँ again going back to the refugee thingy I see it as a very firm evidence-हरु भएको हैन because all of these people they have substantial evidence हुन्छ नि पैसा दिएको evidence लिएको evidence-हरु सबै छ हैन when we have something solid in hand you can't let this one go because this can be the start of opening books into corruption okay yeah this can end up in something very big if done right just लाग्छ के no that's for sure त्यही यो अब नेपाली मिडियाले भनेको भने गरेको चाहिँ लहरा तान्दा पहरा झर्नी or wait लहरा तान्दा पहरा आउने जुन चाहिँ यो छ नि I think that has to be done kind of yeah it has to start it has to start किनभने नीति तथा कार्यक्रममा पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने ठुलो राजनीतिज्ञहरूको भनेर भनेको छ द पोइन्ट इज लाइक आई सी द पिपल इन गभर्मेन्ट राइट नाउ दे अल हेभ अ क्वेसनेबल फाइनेन्सियल ट्र्याक रेकर्ड एटलिस्ट होइन सो कसको चाहिँ छानबिन गर्ने भने आइएम अ लिटल कन्फ्युज बिकज दे हेभ टु स्टार्ट लुकिङ इनवर्ड्स एन्ड आई एम प्रिटी स्योर दे आर नट गोइङ टु प्रोसिक्युट देमसेल्भ्स सो that's a question. In line of competent parliamentarians, another name that we haven't, I think, talked about is Swarnim Wagle, who made it back into power. This is a big blow, just like traditional power structure. Like aligati blow चाहिँ भएको छ recently because two people from Nepali Congress left and
joined स्वतन्त्र पार्टी एकजना स्वर्णिम बागले अर्को मनिष झा वाज अल्सो होपिङ फर अ पोलिटिकल करियर विदिन नेपाली कङ्ग्रेस होइन एन्ड ही डिसाइडेड टु लिभ एज वेल आई थिङ्क दे वर्क टुगेदर अन द म्यानिफेस्टो इभन अनि कङ्ग्रेसको चाहिँ आई थिङ्क गगन थापा हेज बिन टकिङ अबाउट दिस फर अ भेरी लङ टाइम विथ गुड रिजन कि ल्याटरल एन्ट्री चाहिन्छ 25 वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर हुँदैन कम्पिटेन्ट मान्छेहरू ल्याउन सकेन भने पुरानो पार्टीहरूको एटलिस्ट के हुन्छ भने एउटा ट्रेडिसनल भोटर बेस हुन्छ एउटा सिस्टम हुन्छ त्यो हिसाबले सो द्याट दे हेभ एन एडभान्टेज फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुँदैन बिकज दे हेभ द ब्यागेज होइन सो त्यो भित्र अपर्च्युनिटी नपाएपछि मान्छे बाहिर निस्किन थालेपछि चाहिँ अनि भोटर्सहरूले पनि त्यो बाहिर निस्केको कुरालाई सपोर्ट गर्न थालिसकेपछि इट्स बिन अ थ्रेट एमालेको रिसेन्ट बैठकमा चाहिँ छोराछोरी अभियान चलाउने रे होइन युवाहरूमा चाहिँ पार्टीप्रतिको ऊ भएन अरे अट्र्याक्सन त्यति भएन अरे त्यही भएर अब भएको सदस्यको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पार्टीमा ल्याउनलाई एन्करेज कसरी गर्ने भन्ने खालको डिस्कसन हुन थाले रहेछ द फ्याक्ट द्याट दे आर ह्याभिङ दोज कन्भर्सेसन सोज द्याट दे आर कन्सर्न एटलिस्ट बिकज एउटा त्यो लेभलमा पनि कम्प्लेसेन्सी देखाएको थियो नि कार्यकर्ता जति पनि छँदैछन् त्यो कार्यकर्तामाथि जुन प्राइड थियो नि एकदम ट्रेडिसनल पार्टिजहरूलाई त्यो अलिकति वेभर भइरहेको हो कि मान्छेहरू जुन हिसाबले इलेक्सन्सहरू टर्न आउट भइरहेछ जुन हिसाबले लुजन भइरहेको छ यो पार्टिजहरूको स्ट्रङ होल्ड आई थिङ्क द्याट्स अ गुड साइन बिकज देयर आर टु इफेक्ट्स वान दे डिसपियर विच वुड अल्सो बी वान आउटकम अर्को चाहिँ maybe they decide that we need to change it's big time we change otherwise we will disappear and they sort of make some changes at least to the structure to get the competent people within their structures to come up I know but either ways I think that's a good sign in that direction and I think one of the ekdam remarkable kura चाहिँ Mr. Swarnim Wagle को चाहिँ हाम्रो re-election मा he won by a huge margin one of the biggest margins ever अराउन्ड 13,000 भोट कि कतिको मार्जिनले जितेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त अनि द मार्जिन वाज बिग अनि त्यसपछि इट इज अ ट्रेडिसनल स्ट्रङ होल्ड अफ द कङ्ग्रेस पार्टी आई थिङ्क योभन्दा अगाडि रामचन्द्र पौडेल हिमसेल्फ लस्ट द इलेक्सन बिकज द पर्सन फाइटिङ अगेन्स्ट हिम वाज समबडी फ्रम द कङ्ग्रेस ट्रेडिसनल पार्टी स्ट्रक्चर वुड गन रोग आई थिङ्क आइ एम नट इन्टायरली स्योर बट द्याट्स वाट आई रिमेम्बर त्यो भएर यु हेड लस्ट बट देन अदर देन द्याट इट्स बिन अ स्ट्रङ होल्ड अफ द कङ्ग्रेस पार्टी होइन So to lose like that, it's obviously a big sign. But when I think like even Nepali or like Aam Janata le pani when they hear him speak, you know, and they hear Aru politicians speak, I think people can see right through. Okay, when there's an actual intellectual who knows his shit. Swarnim Wagle, one of the first speeches or talk that he gave in the parliament, मलाई त्यो कङ्ग्रेसलाई हल्का सटाएर दिएको नि क्या मिठो लागेको थियो क्या it was like तपाईँहरूको म्यानिफेस्टो पढ्नै भएको होला कति त मैले पनि पढेछु कति त मैले नै लेखिदिएको हो टाइपको हुन्छ नि I was like yes sir yes sir रमाइलो लाग्यो थियो मलाई and I love how easily he breaks down a lot of complicated matters about economics, about politics, about how we have kind of normalized the corruption around Nepali politics, I know. And if you even read his articles or if you even listen to some of the talks that he's been giving, kind of मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बुझ्नु थाहा हुन्छ क्या and I think त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ people understand the value of having competent people in the power क्या अनि अहिले अर्को आई थिङ्क देयर इज अल्सो अ जेनेरेसनल इम्प्याक्ट होइन बिकज द पोइन्ट इज आई थिङ्क पेरेन्ट्सको जेनेरेसन अहिलेको यङ्स्टर्स त्यो 18 देखि 30 को डेमोग्राफिक एउटा छ देयर इज अ पेरेन्टल डेमोग्राफिक अनि त्यो ट्रेडिसनली चाहिँ त्यो भोट्सहरू अक्रस जेनेरेसन्स एउटै पार्टीले जाने कुरा चाहिँ धेरै नै प्रोमिनेन्ट थियो फर द लङ्गेस्ट टाइम तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ बिस्तारै द ट्रेडिसनल पार्टिज हेभ नट बिन एबल टु एङ्गेज विथ यङ पिपल एट अल होइन अनि there is a big population within that young demographic that engages with this content online, listens to these people, and has an attraction for the kind of people that you just mentioned. I know Swarnim Wagle included as a case study in that. So I think they also have this ability to influence votes that their parents cast, not just the votes that they cast. I know, and that has a big effect. That's what we saw during Balin's election, Kathmandu. As far as some reports and Balin Shahko election hunदाखेरि चाहिँ even a lot of students who were studying abroad भनौँ न a lot of our kids जुन चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन people who were abroad they called up their parents they like हुन्छ नि all their relatives everyone is like I don't care your Congress whatever हुन्छ नि मेयरको इलेक्सनको लागि चाहिँ
go and vote for Balin khali ke. अँ, So I think like this is the same thing happening now with Yeah. MPs as well. बालनको केसमा we can argue about how that ended Oh. up, होइन, but then that's a different discussion. But yeah, अनि त्यो being said, I like the new wave. Say, I think it kind of त्यो एउटा ability भन्दा नि एउटा kind of मान्छेहरूलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ए ल है, if we actually give votes सबैजना मिलेर, there is a new face that we can see in power. हो होइन, त्यो चाहिँ भएको छ. त्यो थाहा हुने बित्तिकै people know that voting actually matters and it works. पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मासमा हुन्थ्यो होइन, मलाई यो मान्छे मन पर्दैन तर ठिकै छ, आई भोट फर समबडी एल्स. पिपल भोटेड फर अदर पिपल होला, अ स्मल ग्रुप अफ पिपल, दे भोटेड फर न्यू पोलिटिसियन्स, बट दे नेभर सी द चेन्ज होइन. तर आई थिङ्क बालेनको केसमा चाहिँ वेन पिपल स द चेन्ज, दे वाज लाइक ओ शिट, चेन्ज इज पोसिबल. अनि चेन्ज इज त्यो पोसिबल हुने बित्तिकै आई थिङ्क द्याट्स वाइ वी सी दिस ह्युज मार्जिन्स के. मान्छेहरूले त्यो नयाँ मान्छे वा नयाँ फेस कि त स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै देयर इज दिस वेभ द्याट समथिङ न्यू इज गन ह्यापन होइन. अनि त्यो भएर पनि आई काइन्ड अफ यु क्यान सी अ बिट अफ अ वेभ गोइङ द्याट साइड एज वेल. त्यही त. अनि स्पिकिङ अफ अदर थिङ्स इन द पार्लियामेन्ट, त्यही लाइक वी सेड, सरकारको एनुअल पोलिसी एन्ड प्रोग्राम्सको स्पिच भएको थियो, द इनफेमस 1.5 घन्टाको स्पिच द्याट यु टक्ड अबाउट. साइड बार, देयर वाज नो ट्राफिक जाम दिस टाइम अपेरेन्टली, बिकज त्यो राष्ट्रपति निवासदेखि बानेश्वरसम्म अगाडि र पछाडि घोडा राखेर लिएर जाने जुन नाटक हुन्थ्यो नि, द्याट डिन्ट ह्यापन दिस इयर, विच इज गुड. द्याट इज कमेन्डेबल एक्चुअली भन्ने हो भने. आई थिङ्क द्याट वाज मोर इम्प्याक्टफुल देन द एक्चुअल प्रेजेन्टेसन अफ पोलिसिज एन्ड प्लान्स होइन. बिकज पोलिसिज एन्ड प्लान्समा आई रेड दिस क्विक आर्टिकल अबाउट लाइक 16 हाइलाइट प्रमिसेस होइन, समथिङ द्याट इज गुड. यो माइक्रो फाइनेन्स र कोअपरेटिभको केसमा रेगुलेसन लिएर आउने भनेर कुरा भएको छ, द्याट इज वेलकम. इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको कुरामा पनि एन्करेज गर्ने भनेको छ, बट देन दिस हेज बिन अ मेस्ड अप थिङ. इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको के गर्न खोजा हो, अब्जेक्टिभ के हो, एजेन्डा के हो भने अलिकति वियर्ड छ. Electric vehicles go, if you follow through for the last couple of years and you have this on and off side, okay? I think there is a huge lobbying force that has been going around for like increasing the taxes, decreasing the taxes, whatever. And so every new fiscal year you see it's either gone up and gone down and gone up and gone down, and like the policymakers seem confused. It just seems like a huge tug of war. Okay? And I think that can be said for many other policies also, that I think your electric vehicle case, it's been very publicly taken. But the thing being, most major business houses एउटा न एउटा EV brand import गरेर छन् अहिले, so I think they'll lobby for something that goes favorably in their direction. अनि yeah, so there's not a lot. Most of it is same old stuff होइन. अब अलिकति कन्टेम्पोरेरी इस्युजमा यो सुकुम्बासीको इस्युलाई चाहिँ अलिकति छिटो सर्ट आउट गर्ने भनेको छ, बट देन द्याट हेज बिन अ थिङ फर अ लङ टाइम. बट प्रायोरिटी भएर केही भयो भने द्याट्स गुड. वान थिङ आई वाज सरप्राइज टु सी, अझै पनि राइड सेयरिङको कुरामा रेगुलेसन भनेर अझै पनि गफ गरिरहेछन्. यो भनेको राइड सेयरिङ आएको वर्षौँ भइसक्यो, हरेकचोटि नाटक हुन्छ, हरेकचोटि इस्यु हुन्छ. वाइ डोन्ट वी हेभ अ कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी डकुमेन्ट एड्रेसिङ अल अफ दिस येट? आई हेभ नो आइडिया. Like we've seen this from every angle. हरेकचोटि केही न केही इन्ट्रोड्युस हुन्छ, तर सिम्प्लिफाई किन भएको छैन यो अहिलेसम्म? दिस इज इन्कम्प्रिहेन्सिबल टु मी. यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क द प्रब्लम वेयर आई सी इज यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएर हो क्या. दे अलवेज हेभ बिगर थिङ्स टु बेरी, एन्ड अनि त्यो एक्चुअल कामहरूमा चाहिँ टाइमै छैन क्या, त्यो टु इभन लुक इन टु दिज इस्युज होइन. They're always trying to like either save their ass or save their friends' ass, like stuff like that. हुन्छ नि, अनि जहिले पनि यताको समाउने कि उताको समाउने कि, there's always drama going on in the parliament itself. अनि yeah. अनि अर्को सबभन्दा वाइयात प्रायोरिटी चाहिँ फ्याक्ट्रिज फेरि खोल्ने भनेको छ. यो चाहिँ मलाई एकदमै पोइन्टलेस लाग्छ. अहिले 3टा फ्याक्ट्रीको मेन्सन भएको छ, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटोल धागो कारखाना अनि गोर्खाली टायर उद्योग. यो बन्द भएको वर्षौँ भइसक्यो. यो पुरा ओभरअल गर्नुपर्छ यो फ्याक्ट्रिजहरू, किनभने आइ एम 100% स्योर द्याट नन अफ दिज फ्याक्ट्रिज हेभ इक्विपमेन्ट्स द्याट आर इभन क्लोज टु बिङ अपरेसनल एट द मोडर्न स्ट्यान्डर्ड्स होइन. सो यो प्रायोरिटी किन हो? एक त किनभने हामीले देखाएको छौँ पब्लिक कर्पोरेसन्स कसरी रन हुन्छ होइन. नेपालको आयल निगम यस्तो संसारकै एउटा एन्टिटी होला जो तेल बेचेर पनि घाटामा छ
होइन मैले कहीँ सुनेको छैन घाटामा तेल बेच्ने कम्पनी, बट देन वी सी द्याट. अनि इट जस्ट बिकम्स अ न्यू प्लेस फर मोर करप्सन. अनि पोलिसी प्रायोरिटिजमा भएको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई एन्करेज गर्ने पोलिसिजतिर ध्यान दिएर अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ भइदियो हुन्थ्यो. यात्रीकै केसमा ल हत्तानपत्त प्रचण्डले रिस्पोन्ड गरेर ल दर्ता गर्ने भन्यो. अब प्र्याक्टिकल कुराहरू फेरि अझै ल्यागिङ, स्टिल ल्यागिङ बिहाइन्ड. एउटा केस गगन थापा रेज दिस इन पार्लियामेन्ट. 35 दिन भ्याट बिल जारी भएको, 35 दिनभित्र दर्ता गरेन भने जरिवाना लाग्ने रहेछ. अब दर्ता गर्नै भर्खर खोला छ. अब 35 दिनभन्दा पुरानो बाइकहरू धेरै छ, भ्याट बिल पहिला आएको. अब त्यो जरिवाना फेरि तिर्न पऱ्यो. अब त्यो फेरि एउटा बिग पिक्चर सोल्युसन भयो भन्ने त भयो. एन्ड वी अल्सो रियली एप्रिसिएटेड द्याट इन द लास्ट एपिसोड वेन वी टक्ड अबाउट इट. तर रियलिस्टिकली इस्यु एड्रेस भएको छ कि छैन भनेर हेऱ्यो भने प्रब्लम्सहरू त अझै पनि छ नि त. सो या इट्स यो फ्याक्ट्री खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ वी नो नेपाल गभर्मेन्ट इज हरिबल एट रनिङ फ्याक्ट्रिज. इट्स बिन क्लियर दे आर इन्कम्पिटेन्ट एट डुइङ द्याट. एन्ड वी हेभ सिन इनिसिएटिभ्स फ्रम द प्राइभेट सेक्टर द्याट सिम टु बी मोर रिजनेबल. होइन, कपडा बनाउनै पर्ने छ, टायर बनाउनै पर्ने छ भने सब्सिडाइज गर, केही अपर्च्युनिटिजहरू लिएर आऊ सजिलो हुने गरी. होइन, बिकज इभन विथ द सब्सिडिज द गभर्मेन्ट विल स्पेन्ड लेस मनी देन दे विल रिजरेक्टिङ दिज ओल्ड फ्याक्ट्रिज अनि अपोइन्टिङ एम्प्लोइज टु रन देम इन्टु द ग्राउन्ड अल ओभर अगेन. And what about subsidies to the actual private sector, manufacturing sectors that have been suffering very, very एकदमै dangerously this past couple of years? COVID पछिको years and अहिले being the worst financial year since a long, long time. त्यही त. सो यो फ्याक्ट्री खोल्ने चाहिँ दिस इज अ पोइन्टलेस थिङ द्याट अलवेज कम्स अप. होइन, जहिले पनि भन्छ केही हुँदैन. आई होप यो कुरामा चाहिँ केही नहोस् पनि इन द नेक्स्ट इयर. होइन, बिकज दिस इज अ वियर्ड प्रायोरिटी. विदिन द इन्डस्ट्रिज प्रायोरिटी क्रिएट गर्न आफ्नो ठाउँमा छ, बट देन टु सी सरकारले अझै उद्योग चलाउने चाहिँ इट्स अ फिल्ड मोडल द्याट वी नो अफ एन्ड देयर इज नट रियली अ पोइन्ट इन डुइङ दिस एट अल इन माई ओपिनियन एट लिस्ट. ओके, देयर आर अ फ्यु इन्ट्रेस्टिङ अरू पनि रहेछ त. Did you see the thing, voting rights for migrant workers? Yeah. So there are a few interesting things. Voting rights, that is relevant. And that's also something that would be good. There is the good old plastic ban garna initiative chalane bhanera. Again, many years, I don't know, त्यो अलिकति high-ended argument जस्तो भइरहेछ. अनि मैले भने property investigation पनि छ. अब त्यसको चाहिँ execution कसरी हुन्छ I'm not sure. But yeah, there are some interesting things. But then again, here, cautious optimism because some of the ideas are not bad and some of the ideas are not very new. It's been around. But we've also seen how ideas or like how policies are being implemented Nepalma. तपाईँले भनेको जस्तै यो यात्रीको केसमा पनि इट्स कस्तो लाइक वी सी वेयर लाइक ब्युरोक्रेसी इज फ्लड के. अनि एउटा ठाउँमा ठिक भयो भने पनि अब यो त्यो जरिमाना उठाउने मान्छेहरूले त्यहाँको अफिसर्सहरूले के गरौँ, उनीहरूलाई छुट्टाउँ कि डु आई फलो द रुल कि डु आई डोन्ट फलो द रुल कि देयर इज नो रुल अकर्डिङ टु द रुल आइम सपोज टु फाइन यु बट देन देयर वाज नो वे यु कुड हेभ रेजिस्टर्ड दिस. के गर्ने, देयर इज नो ठेगान. सो यु सी अ लट अफ दिस हाफ बेक्ड पोलिसिजहरू कमिङ इन टु प्लेस. अनि त्यो पोलिसीहरू इस्टाब्लिस गर्दाखेरि पनि झन् अरूहरू प्रब्लम्सहरू इमर्ज हुने चाहिँ धेरै इस्युजहरू हुने क्या. त्यही भएन. All right, so let's move on to हाम्रो final topic because we talked about crime and punishment and there were two large public profile cases that we've been hearing about for almost one of them for almost a year now. एउटा चाहिँ सन्दीप लामिछानेको अगेन्स्टमा फाइल भएको रेप केस which it's almost baffling now because पटक डिबेट भइरहेछ भिक्टिमको एजको बारेमा. होइन, अनि अहिले पनि मैले पढेको सबभन्दा रिसेन्ट पिस अफ न्युजले के भन्छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चाहिँ जन्मदर्ताको सक्कल फाइल मगाउनलाई आदेश दिएको छ अरे. एउटा मान्छेको एउटा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र भेरिफाई गर्न कति टाइम लाग्छ? It's been almost a year since this first came out. होइन, the guy went and played a tournament on bail at that point. He went abroad to play matches even. तर एउटा जन्मदर्ता चाहिँ निस्किरहेको छैन, त्यति पनि भ्यालिडेट भइरहेको छैन. सो वाट इज एट वर्क हियर? वाइ इज दिस इस्यु वर्किङ लाइक दिस? होइन, देयर इज क्लियर कट एभिडेन्स भने यु प्रोसिड विथ इट, देयर इज नो एभिडेन्स भने यु डोन्ट प्रोसिड विथ इट. बट देन यति टाइम त लगाउनु पर्दैन नि कन्क्लुजनमा. इट्स जस्ट इट बिकम्स ट्रमेटिक टु द भिक्टिम एट अ सर्टन पोइन्ट.
victimको family, not just them, but then people who have gone through similar things, when they see like accused criminal नै भनौँ न at this point, being celebrated, being decorated, similar victimsहरूलाई पनि एउटा triggering impact पनि हुन्छ क्या. अनि the sadness of this is Nepal won. Nepal did really well. They won the tournament. They're going to Asia Cup. But then just seeing a name of a rape accused who's not been prosecuted, and like the victim is being denied justice in a certain way for so long, for such trivial reasons, it makes that whole victory and that whole sporting event and the pride of it sour. Exactly. That happened to me. I looked at it. I looked at the news. You've got the guy winning man of the tournament, okay, man of the match and all of that. You can't be that excited about it anymore, right? It takes away from the joy of the event. Yeah. This is a big deal for Nepali sports. Nepali justice system, like, okay, this hasn't been surprising, like no surprises here khale lan thalse ke, because this is not the only case that has happened, we've seen a lot of other cases haruma pani यस्तै खाले judgments भन्ने कि अब यस्तै खाले कुराहरू भइरहेको. अनि we see that with a lot of high profile car crash, drunk driving cases. Exactly. That's the second case जस्तै हामीले that we want to talk about. पृथ्वी मल्लको जुन त्यो homicide को केस थियो, vehicular homicide को केस थियो, where there is clear evidence that he was driving drunk and he killed one person. And after a lot of talk, यो पनि years भइसक्यो, they sentenced him to a year in prison or less. And especially the lawyers from the government side, they filed a petition saying that was too soft of a punishment. अनि सबभन्दा रिसेन्टली चाहिँ 4 वर्षको लागि जेल चलान गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएर छ. अब again, the point is, when he was under investigation, what I read was he barely spent any time in prison anyway. Yeah, so a lot of the times is the cases are not, and this was a similar case in, I think, not it one. I think another politician, Govin's son, had a similar car crash case. And these are very similar in the sense, उनीहरूलाई चाहिँ जेल सजाय सुनाउँछ र they act like they're doing their jail सजाय, but then like के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ they file a case that they have some health condition, पृथ्वी मल्लको केसमा चाहिँ I think he's filed a mental health condition, उसको पुरानोदेखिको के छ भनेर. अनि I think उसको previous sentence मा पनि they kind of ended up being in the hospital, rather than being in the jail cell. So a lot of times just high profile cases in Nepal they do their sentences in the hospital rather than doing it in the jail. And it's not just Prithvi Mallako matra case. We've seen this done by a lot of politicians, a lot of big businessmen who have been filed for corruption, who have been filed for embezzlement, who have been filed for a lot of things. So hospital Norvig or like all of these big fancy hospital bedrooms or wards have become the new jail cell for these rich or whatever you want to call them. Yeah, and there's this interesting coincidence between several of these cases where the justice happens to be the same person, and at that point it's entirely speculation, but still it's a pattern. There is a pattern there. It's annoying, because people are eerily quiet about these things. How is this any different from the पहिला न्युज आउँथ्यो नि, दरबारको कोही मान्छेले हिट एन्ड रनको केस भयो दरबारको कोही मान्छेबाट, अनि त्यसपछि त्यो केसै सामसुम पारेर केही भएको छैन जस्तो गर्ने हुन्थ्यो भनेर. You see remnants of that with people that are not really I mean, do we have new palaces outside that house, modern day princes that are also very oblivious to any consequences of their actions, even as parents, as family, why should you really go all out to protect somebody that is clearly acting irresponsibly? Wouldn't a fair punishment for their crime and learning the consequences of an action like that put them in a place where they're more responsible for themselves? It's an open question. And parents being protective is something we expect, but then at some point it gets too much. So I think that it's the issues of we also end up losing hope in the justice system in the first place.
when you don't see, like when you clearly see like justice not being served right, you lose faith in the judiciary system, you lose faith in the police, you lose faith in the whole system as like general, you know. You don't want to file cases, you don't want to go through the system. कति कुरामा चाहिँ you just don't want to go through the system at all. Exactly. And then in that point, if you're the victim and the other side is extremely rich and they offer you a huge settlement, you take it for two reasons. One, many times the victims actually come from really weak backgrounds, and all their trauma put aside, the money is going to change their lives. It's like, we've argued about this. I've argued about this personally with people on why victims take it and why the victims are not to blame. If you've got 3 kids and you lose one of your kids to something like this, you've already lost the kid. And then if somebody comes to you from the other side and offers you money, which can change the life of the other 2 kids you have, I don't blame that father or mother for taking the money and keeping quiet, because the justice system hasn't given them the assurance that if they stay their course, they will come out better off भन्ने केही उनै दिएको छैन. सो 4 वर्ष दुखै पाइराख्ने, किनभने the loss has already occurred. They've already lost the family member. अब 4 वर्ष 5 वर्ष झुलाएर केही नहुनु भन्दा त बरु there is a substantial opportunity to escape this rot that I'm in भन्ने खालको कुराले पनि justice systemलाई weaken गर्छ नि त. Yes. हैन? And again, like all of this connects back to the normalization of corruption in our society. Okay? How normal it is to just like यो यति सम्मको internalized भइसक्यो कि मान्छेहरू victim हुँदाखेरि पनि they know that people who have the power and connections are going to get away because there is this level of corruption or this level of solkill happening. People just feel helpless and lose faith in the system, you know. Exactly. I think that is why it is like super important for us to encourage these new faces that we see in the parliament, and but also hold accountable. फेरि नेपालमा चाहिँ अर्को पनि के चलन छ भन्दाखेरि चाहिँ everybody is just like looking for a savior, हैन. अनि मलाई चाहिँ प्रब्लम कता मैले देखिरहेको प्रब्लमहरू चाहिँ कता अब these are again like just opinions, हैन. एउटा बालिनको केसमा थियो, when people were like blindly जेसुकै गरे पनि बालिन दाइ टाइपको, हैन. Now you see the same exact thing on a bigger scale with Ravi Lamechhane के. Oh. हैन. There is this savior complex. He's the hero. He's the hero in his own film, हैन. टक्क लाएर he cannot do anything wrong. Everything he does is right. So the day Ravi Lamechhane becomes prime minister, which is not intangible at this point, we will see a rerun of Nayak on news television. Yep. Because that is his image largely. हाम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो कि अब मान्छेहरू, politicians, anybody, if they do right, very good, support them. If they do wrong, you have to hold them accountable no matter how good they are, हुन्छ नि. That is how a democracy should be, is. अनि this is where the media's role is very important के. जस्तै अब पृथ्वी मल्लको केसमा त्यो पुरा पब्लिक लाइमलाइटमा भइराख्यो. इफ दे किप ड्रइङ अटेन्सन, इफ दे किप सोइङ ओके यसरी केस ऊ भएर कोर्टले जेल चलान गराएको थियो तर यो मान्छे त हस्पिटलमा छ सुरुदेखि भनेर त्यो कुरा रिभिल भयो, केही कुरा बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ मिडियाले प्रेसर दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो कोर्टलाई पनि प्रेसर हुन्छ नि त. त्यसपछि even if there is a corrupt element in the entire system, for them to act against, त्यो उनीहरूलाई पनि reputational concerns हुन थाल्छ नि त. If it's something in the public eye, if it disappears from the public eye, के फरक पर्यो त, कसैले वास्तै छैन भने त बरु there is no consequence for them नि त. This is a very serious case त, किनकि मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा हैन you don't see एकदमै त्यो डिसिभिङ हेडलाइन्सहरू मात्रै देख्नुहुन्छ क्या. जस्तै you will see यो ठुल्ठुलो मान्छेहरू अरेस्ट भएको यो केसेसहरू यो टु सामसुमे, होइन. बट यु नेभर सी द मिटिङ्सहरू यताउति भइरहेको अर द अन्डर द बेली के भइरहेको अरू साइडमा भएको कुराहरू त्यस्तोहरू चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले पब्लिस गर्दैन. अब मेन स्ट्रिम मिडिया विल पब्लिस द्याट सो एन्ड सो गट 4 years अफ जेल सेन्टेन्स, होइन. तर सानो कुन चाहिँ लाइक त्यो अनलाइन खबर खालको, अनलाइन खबर होइन, अनलाइन खबर त वाइल्ड ठुलो, हामी अनलाइन मिडियाहरू हुन्छ नि, सानो कुनै मिडियाहरू दे विल बी कभरिङ द्याट दिस गाई इज डुइङ हिज सेन्टेन्स इन अ हस्पिटल भनेर क्या. सो
अल द मेन स्ट्रिम मिडियाहरू चाहिँ ठिक्क पार्ने जस्तो मात्रै क्या अनि and then when you ask why, you can't entirely come up with an honest non-problematic explanation to it all the time. होइन केस इन पोइन्ट बिङ मैले हामीले अस्ति पनि ठ्याक्कै कुरा गरेको थिएँ यो देयर इज अ मेजर स्टोरी उकालो भन्ने मिडिया अनलाइन मिडिया इज रनिङ अबाउट ल्यान्ड स्क्याम्स बाई बिग बिजनेस हाउसेस काठमाडौँमा होइन अनि त्यसको बारेमा मेन स्ट्रिम मिडियामा खासै केही न्युज आएकै छैन कि इट्स वान न्युज सोर्स अर 1 or 2 न्युज सोर्सेस कमिङ आउट टकिङ अबाउट इट सुमना श्रेष्ठ इज दिस इन पार्लियामेन्ट एज वेल यो कुरा आइरहेछ भनेर द गाई इज सिटिङ इन पार्लियामेन्ट हुज बिन अक्युज अफ अल अफ दिस तर न एक्युजेसन्स छ फाइलै गायब छ अरे त्यही एउटा फाइल गायब छ अरे अरू फाइल छैन अरे गायब भएको सो वेन युआर इन द्याट कन्टेक्स्ट वाइ वुड समबडी ह्याभ होप होइन यो मेन स्ट्रिम मिडियाबाट पनि and then you'll think about the weird speech that Ravi Lamisani gave and you're like okay the style was completely off and the approach was entirely like misdirected but then if you look at the meat of it there is a problem भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ at the end of the day. It does make sense हुन्छ नि अब अहिले now thinking about it होइन exactly उसले भनेको कुराहरू तर now coming back to do you also think this is connected to the editor of Kantipur quitting for the second time? I am not sure because the first resignation which came a few years ago was also very strange. I think it was about 5 years ago that he had quit. And त्यसपछि Narayan Wagle stepped in and he came back. And now he said he wants to focus on a book that he's working on. Nepal Nexus was a good book, so I'm hoping he writes something. I'm all up for that. But then is there something around editorial intervention? I'm not sure. But then you never know. You never know. Editorial turnover it's not entirely explained and I don't think editors have a very public profile in Nepal where we know their stance clearly and there is a disagreement भनेर हाम्रोमा चाहिँ त्यो अनमास्क हुन पाएको छैन कि त्यो कर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एन्ड एडिटोरियल न्युज रुम्सहरूको स्ट्रक्चर के हुन्छ कतिको इन्टरभेन्सन हुन्छ कहाँनिर इन्टरभेन्सन हुँदैन स्टोरी रोकिरहेको छ कि छैन त्यसमा खासै डिस्कसनै हुँदैन which gives me the perfect segue to Azag's recommendation. It's a show called The Newsroom. It's written by Aaron Sorkin. It stars Jeff Daniels. The show is basically set up in a newsroom environment where they're trying to run a good newsroom. And interestingly, if you followed the world news during 2010-2011, the show takes a very interesting approach. It's like एउटा न्युज रुमको स्टोरी भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनि न्युज पनि फिक्सनली क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दे हेभ टु टेल यु अबाउट द न्युज फर्स्ट एन्ड दे हेभ टु बिल्ड कन्टेक्स्ट होइन एन्ड दे हेभ टु गेट द कन्फ्लिक्ट इन द न्युज रुम एज वेल द शो डजन्ट डु एनी अफ द्याट द शो जस्ट मुभ्स इट्स लेन्थ सो 2014-2015तिर आएको सो हो 2010तिर युएसमा जे भइरहेको थियो नि एक्चुअल न्युज so they're just creating this imaginary setting where there was a news channel that was following the same news you watched on TV. So people know the news and they're just giving you how a newsroom would function, what the struggle inside the newsroom would be if there's this corporate environment where there's a struggle, there's ratings, there's all of these things to think about. And it's beautifully done. So that's going to be the recommendation. It's a good perspective into what I personally would hope from a newsroom. Perfect. I think त्यसले गर्दाखेरि you also have like this perspective towards अहिले हामी ठ्याक्क एन्ड गरेको कुरा अनि how mainstream mediasहरूले पनि they keep their I don't know अलिकति mouth shut in some issues. Exactly. So would be an interesting watch. मैले पनि हेरेको छैन मैले पनि अब तपाईँले भनेपछि I think I'll give it a watch. Should be interesting. All right. I think that is it for today. And I hope you guys have fun. Please like, share and subscribe. Hamro Noya channel. And we'll also be coming out with Hamro Noya series pretty soon. Something exciting, something new. Until then, bye-bye and see you guys soon. Bye.